हुगली के रामबाग में ईडी की छापेमारी से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। प्रवर्तन निदेशालय की एक टीम ने एक निवेश कंपनी द्वारा फर्जी निवेश की जांच के लिए रामबाग शहर में गुरुवार को कई स्थानों पर छापेमारी की। आरोप है कि निवेश कंपनी ने निवेश के नाम पर कई लोगों को धोखा दिया है। इस आरोप के आधार पर कंपनी के कर्मचारियों के घरों और कार्यालय की तलाशी ली जा रही है। हालांकि खबर लिखे जाने तक जांच एजेंसी ने इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरुवार सुबह ईडी के अधिकारी ने रामबाग कस्बे और ग्रामीण इलाकों में विभिन्न स्थानों पर एक साथ 5 जगहों पर छापेमारी की। केंद्रीय बलों ने घरों को घेर लिया है और स्वाभाविक रूप से सुबह सुबह केंद्रीय बलों को देखकर आम लोग चौंक गए। स्थानीय सूत्रों के अनुसार ईडी ने रामबाग स्थित एक रिसोर्ट, निवेश कंपनियों के कई कार्यालय और विभिन्न एजेंट निदेशकों के घरों की तलाशी ली। स्थानीय निवासियों का कहना है कि कंपनी बाजार से पैसा निकालकर शेयरों में निवेश करती थी। आरोप है कि वहां निवेश कर कई लोगों को ठगा गया है। फिलहाल अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वहां से कुछ बरामद हुआ है या नहीं। अभी भी ईडी अधिकारियों का अभियान जारी है। কি দেখলাম বলতে এখানে আজকে সকালবেলায় যখন আমি বাড়ি থেকে বেরোই তখন ওই 7:30 8টা বাজবে। তখন বিবেকানন্দ পল্লীতে আর ওইদিকে একটু দরকার ছিল, যাচ্ছিলাম, দেখলাম যে সেন্ট্রাল পোস্ট দাঁড়িয়ে আছে। তো আমার দেখে প্রথমত একটু চমকে গেলাম সেন্ট্রাল পোস্ট দেখে, কারণ এমনি চারিদিকে নানা রকম কিছু হচ্ছে, আরামবাগে কিছু পাওয়া গেল নাকি, ভয় লেগে গেল। দাঁড়িয়ে তারপরে জানতে পারলাম যে এখানে ইডি হানা দিয়েছে। তো ইডি হানা দিয়েছে, ঠিক আছে, এইভাবে আরামবাগের চারিদিকেই চলছে। এখন এই গৌহাটি মোড়ের এখানেও চলছে, 4-5 জায়গায় চলছে। আরামবাগে গৌহাটি মোড়ের এখানে অলোক রায় বলে একজন রয়েছে, এই কল্পতরুণ আশ্রমের পাশেই, তার বাড়িতেও এখন এসছে। বিবেকানন্দ পল্লীতে হয়েছে, আমতলা বন্ধ মোড়ে ওখানে একটা বাড়িতে হয়েছে। খসলা ইলেকট্রনিক যে লিং রোডের ওখানে, ওর পাশেই একটা গলিতে ওখানেও ছিল। তারপরে আপনার এই পারুলেতেও এখানে হয়েছে, 4-5 জায়গায় হয়েছে। এখন আরামবাগ রিসোর্টেও চলছে। ওই জিয়াজুর রহমান যার ছিল ওই আপনার শেয়ার মার্কেট, তারই এজেন্ট অনেকের, মানে এই ঘটনাতে শুনেছিলাম ওর ওখানেতে অনেকে মানে টাকা পয়সা রেখে টাকা পয়সা ফেরত পায় না, মারাও গেছে, অনেকে সুসাইড করেছে। সেই সব নিয়ে কেস ফেস হয়েছিল, উনি অ্যারেস্টও আছেন। তো হঠাৎ করে আজকে দেখলাম যে তারই তদন্ত করতে ইডি এসছে। ওটা আরামবাগ জুড়ে ইডি রেড চলছে। হ্যাঁ, জিয়াজুর রহমানের বিষয়ে তদন্ত করতে এসছে। ওনার সঙ্গে যারা ছিল তাদের বাড়িতেই রেড চলছে। সব ওই জিয়াজুর রহমানেরই এজেন্ট সব। হ্যাঁ, ওনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, ওই শেয়ার মার্কেটের সংক্রান্ত বিষয়ে যুক্ত ছিলেন। কেউ ম্যানেজারের ছিলেন, কেউ মানে নানা রকম বিষয়ে ওনার সাথে থাকতেন।